କହିଲେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ମୋ ରଜବତୀ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଗ 12 ବର୍ଷ ପିତା ଘରେ ମୁଇଁ ଥିଲି ନନି ହୋ ମାଘ ମାସରେ ଗୋ ରଜବତୀ ହେଲି ଆଗ ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ଦିନ ଗୁରୁବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ସେଇ ଦିନର ହେଲେ ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୁତା କର ହେଲେ ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୁତା କର ନଣନ୍ଦେ ସବୁ ସବୁ ଅଛି ଧୀର ଧୀର ନଣନ୍ଦେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲା ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଘରେ 12 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ମାଘ ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାଧା ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପବତୀ ରାଧା ହେଲେ ତ 7 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲା 7 ଦିନ ପୁରିଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଧା ଗୋଟେ ସଖୀ ସାଙ୍ଗେ ଯମୁନାକେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନଦୀକେ ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ଆଗ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ନନି ହୋ ମୁଇଁ ତ ମଣିଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି ଆମର ଗୁପ୍ତେ ମାଝୀ ନାମରେ କିଛି ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମନ ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆଗ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ହନନି ମୁଇଁ ତ ମଣିଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି ଆଗ 12 ଫୁଲ ଫଲ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ 12 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଲ ଇହାଦେ ସିନା କଲି ଯୁগে ଶାଗୁନ ସରଫ ହେଲା ମା ଭଉଣୀ ଦୋକାନରୁ ଘିନି କରି ଲଗାଉଛନ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁগে ତ ଶାଗୁନ ସରଫ ନାଇଁ ଥଇ ରାଧା କାଣା ମାକିଥିଲେ ଜାଣିଛ ଆଗ 12 ଫୁଲ ଫଳ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ ଏ ମା ସୁରଭି ଗାଈର ମଳ ମୂତ୍ର ଆଣିନ 7 ଥର ଅଙ୍ଗେ କରିଲେ ପନ से जले मुस्न कली हो नणंदे 10 बुड़ा देली जना एही प्रकार द्वापर जुगर राधा माघ मास गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे पुष्पवती हेतिले बोली राधा को समस्ते लक्ष्मीवंती बोली कर कहे ए बाहु ई मूला व्यक्ति हेलो मुई रजा करछ मूला व्यक्ति कहेती मूला की गाजर मूला बर के चमकी दिबा मूला नक्षत्र लागिथिला बोली ए बाहु बोलो तमे सिना राधा गुरुवार दिन रजवती हेलो तमे होछ लक्ष्मीवंती लोग तमके लक्ष्मीवंती जे बंती बार बार 7टा बार अछि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार अछि और हमरी बाबा गियर बार हमर कोपा बेर ए 7टा बारर कथा कहउछन जे 7टा बार रे केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले काई पुण्य काई फल मिलछि जे 7टा बार कथा हां हां अच्छा तुमे केन बार दिन हेति ए बाहो मैं तो रविवार दिन होइनी गो मंगलवार दिन है मन ध्यान दी के सुनता इटा हैला नारी शिक्षा कथा नारी माने कि 7टा बार रे किन बार दिन पुष्पवती हेले किन पुण्य फल हे रविवार हेले रजवती हो ननी अलप आयुष तार पति हो ननी रविवार हेले रजवती हो ननी रविवार हेले रजवती सजार अति भक्ता सुखे करे घर हो ननी करकु करे से आदर
सती पण रहे तार हो नानी मंगल रे रज दस जार এটা মন গড়া কথা নেই কহ যাহা পুরাণরে লেখা আছে हाँ हाँ রবিবারে হেলে রজবতী रजवती অল্প আয়ুষ তার পতি সোমবারে রজদোষ चार যার পতি ভক্তা সুখে করে পতি ভক্তা সুখে করে ঘর है ग পরকু করে সে আদর आदर সোমবার দিনে যে নারী পুষ্পবতী হেবা हाँ পর ঘর কে যদি লোকটি আসবে है তাଙ୍କୁ আদর করবা পাই সে নারী মানকর ভারি हरी সরল सरदा মঙ্গলরে রজদোষ যার हाँ অসতী পণ রহে তার कारण তিনটা বার গলান हाँ याद आसला बुधवार আগ বুধবারে যেউ নারী রজদোষ যার रज दस जार की हो रज दस जार নানা সুখ ভোগ করে শুন সূর্য নর सुन सुज्ञान की हो सुन सुज्ञान আহা গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী हुए रजावती की हो हुए रजावती সে নারী অটই ননি অটে লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজদোষ যার নানা সুখ ভোগ করে থাকে তার हाँ বুধবার দিনে পতি হিছু বেলে है ग এটা মহাজন ঘরে নেস हाँ তোর ঘর বালা বি উচ্চ পুরা তার ভুঁজ মানে বোমা বোমা গুরুবারে হেলে রজবতী है ग সে নারী অটই লক্ষ্মীবন্তী बंती শুক্রবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ। সে নারী অটই পুত্রবতী বতী। শনিবারে রজদোষ যার হ্যাঁ। বন্ধ্যাপণ রহিথায় তার कारण তো ই সাতটা বার ভিতরু নারী মানকর পুষ্পবতী তিনটা বার অশুভ তিথি हाँ केन केनटा রবিবার है ग মঙ্গলবার हाँ শনিবার है আচ্ছা তোমার মন কাই যে দুঃখ है করে ग হুম। तमे मते पछरा रे एननी केन बाद दिन रजवती हला बोली करी তুমি তো রবিবার দিনে বইল मुई रविवार दिन कहला के तमे काना कहछ কাই বইলি जे नारी रविवार दिन रजवती हेबा तार स्वामी अल्पायुष बोली के तमे कहछ जे मते भल नहीं लागबार गो তে হইল এবনে এটা এতে লাগি চিন্তা নে কর काहे हेरा जे गिल ताल पहला যদি বি তোর ঘর বালা যদি মরি যাবা हां তাহলে তোকে পুনর্বার মুই বরাতি যাবি বিয়া হনি ई तो आवत करा जल्दी मर बुगाड़स হে 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 কথা মনে কহি काना से রবিবারে হেলে রজবতী অল্প আয়ুষ তার প্রতি पति ସବୁ রবিবার অশুভ নেই থাইবনি জ্যেষ্ঠ মাসরে যেতেটা রবিবার পড়বা हां জ্যেষ্ঠ মাসর রবিবার অশুভ তিথি है ग আর বাকি সবু মাসরে শুভ তিথি सुबह तिथि লোক তো শুনবা কে এগ্রি না তোমার গাঁ তো এতে কাছে কাঁ করবা এটা জেনে দেলে শান্তি হবে চিঠি পত্র পড়মা উত্তর মানে দেমা আর ইছন নেই শুনাল জানতা না তো মঙ্গলরে রজদোষ যার সবু মঙ্গলবার অশুভ নিথে মার্গশির যেতেটা মঙ্গলবার পড়বা সে মঙ্গলবার মানে নারী মানকর পাই অশুভ তিথি তারপরে শনিবারে রজদোষ যার বন্ধ্যাপণ রহিথাই তার कारण ସବୁ ଶନିବାର ବି ଅଶୁଭ ନେଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେଟା ଶନିବାର ପଡୁଥିବା ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବେ ସେଟା ଅଶୁଭ ଥିବା হে শুণ শুণ রে মোর গেলাই কুনি हां ননি হো হিম চারি যুগ জন্ম উত্তর গেলাই খুনি হো ননদে মোর কহি দেবী চারি যুগ জন্ম মোর
सुन सुन रे मोर केलाई कुनी सुन रे मोर केलाई कुनी चांदी जुग जन्म केलाई कुनी ओ ननदे मोर चारी जुगर जन्म मोर केलाई कुनी ओ ननदे मोर चारी जुगर जन्म मोर श्री सत्य जुगरे लक्ष्मी अवतार चलरु हेली जन्म चलरु हेली जन्म केवल नानी हो चलरु हेली जन्म एकत्रे तया जुगरे सीता अवतार भूमिरु हेली जन्म ननी हो भूमिरो हेली जन्म हाँ भूमिर যদি জনম ହେଲା যদি পিলা টুবিল পকাবা हाँ जानी थिले बोले है ना तुमर माता पिता के थिले श्री सत्य जुगरे देव एवं दानव समुद्र मंथन कले लक्ष्मी अवतारे जलरु मु जन्म हेली त्रेतया जुगरे सीता अवतारे भूमिरु मु जन्म हेली मोर नाम थिला सीता रावण सीता को चोरी करी करी नहीं गला चाहिए गुटेश्वर रे रामचंद्र रावण को विनाश कर देते कहीं नहीं मारी तार आयुष जेते बेले पुरले तो से मरबा आ जेते जहां यहां तो तुमको मारी देले तुम मरबा के तुम आयुष पुरले तुम चलो कमर पिता बसुमती माता हेले रामचंद्र स्वामी मोर लाई कुनी कोन दे मोर चारी जुगर जन्म मोर कहले जे रावण तो क्या है जे प्रभु जगतर कर्ता चाहिए गुटेश्वर रे विनाश कर दिते रावण को मारबा लोक जन्म नहीं थे रावण है विभीषण जदी राम भाग के नहीं जेतले रावण के नहीं मारी पारी थे राम तो राम राम ब्रह्म अस्त्र पाइथिला रावण केवल ब्रह्म अस्त्र के केवल जणे लोक जानिथिले से ब्रह्म अस्त्र रेखा रावण मृत्यु हेबाटे से ब्रह्म अस्त्रटा केन लोग रखिथिले रावण जे राजगादी रे बसुथिला से राजगादी तले रखिथिले सेटा विभीषण कहला जे जेते मारले भी रावण नहीं मरे ताकू से ब्रह्म अस्त्र रे मारले खा मारबा सेटा भी नाभि चक्र न मारबा नाभि चक्र रे तो हनुमान माछी हे करी गले बेले हनुमान अष्ट सिद्धि 8टा सिद्धि करूथिले केते बेले पतला हे जतिले केते बेले मोटा हे जतिले केते बेले आकार बड़ करथिले केते बेले काटी एडके भी हे जतिले तो माछी रूप रे गले आ ब्रह्म अस्त्र के चोरी करी करी आनिथिले हां हां बोली कर रावण को प्रभु मारी पाइले रावण के मारी पारती नहीं ग तार मृत्यु नहीं थी कहार अवस्था हां हां ननिलो तेनु कर रावण को से वधन करी पारी और सीता सीता जेते बेले जन्म हेले से भी पुराण रे लिखा अछि रावणकर एखा झियो सीता देवी यहाँ दे कल कल होते कहि कर किछि लाभ नै न तो जेते बेले शांति हेबे आराम से सीतांकर जन्म कथा भी कहमा इरा खाली 4 जुग जन्म ऊपरे ऊपर लिखा है सीतार भितरे केनता के जन्म होइति नै सेटा नै कहबा खाली ता खोका के दिजु छ भीतर टाइम नि दावा भूमिरु जन्म होइति मोर नाम थिला भूमि सीता तापरे आसी गला द्वापर जुग आगो द्वापर जुग रे राधा अवतार पद्म फूले जन्म मोरा
ফুলে জনম মোর ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲିକି ଠେଲି ଦେଲେ ହଁ ହଁ ପଦ୍ମବନରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଲିକରି ମୋର ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ଆଗ ବୃଷଭାନୁ ପିତା ଚଞ୍ଚଲା ମୋ ମାତା ବୃଷଭାନୁ ପିତା ଚଞ୍ଚଲା ମୋ ମାତା ରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାଇ କୁଲି ହୋ ନନ୍ଦୁର ଚାରି ଯୁଗର ମା ଜନ୍ମ ମୋର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଆଉ କଲି ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଗ ଏ କଲି ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ଗো ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ଏ କଲି ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରୂପେ গো ବୃନ୍ଦାବତୀ রূপে মটরে মুহি যে জনম হেলি হো শুণ নন্দে মো জন্মর রীতি এই প্রকারে এক যুগ জন্ম হয়ে বুঝি ହଁ ହଁ तुम दादा आसबार समय ହେଇଗଲା ହେଇଗଲାନ ଚାଲ ଘରକେ ଯିମା ଚାଲ। ରନ୍ଧା ବଢା କରିଥିଲେ ତୁ ଖାଇବେ ତୁମ ଦାଦା ବड़ा ରାଗେ ହେସି হে মনের কবাট হয়